Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di unit unit ETP. Iya, mungkin jangan sampai bosan ya. Dan jangan lupa absen. Ya, karena memang apa namanya? Saya juga tahu kita banyak disibukkan oleh praktikum, jadi kita bikin metode ETP yang semudah mungkin untuk kita semua. Dan aku harap kalian kalau ada sesuatu yang ingin dikomplain, silakan langsung komplain aja ke aku. Misal ada pertanyaan kah? Atau ada masalah kah? Boleh banget ngomong ke aku. Atau mungkin kayak gini tuh malah bikin susah? Boleh banget. Oke, kita langsung masuk di unit 5 ya. About requesting, complaining, apologizing, and making excuse. Requesting ini berarti meminta, complaining ini apa kayak mengajukan kritik, complain. Apologizing itu meminta maaf, and making excuses ini berarti mengajukan alasan. Oke, ini sedikit snapshot. Have you ever received bad service in a restaurant? What happened? Jadi, kalian pernah nggak sih punya apa namanya pengalaman itu bad service, maksudnya kayak pelayanan yang kurang baik di restoran? What happened? Apa yang terjadi di situ? Have you ever received bad service in the bank, post office, or government department? How did you deal with it? Jadi, apa kalian pernah receive bad service in the bank? Jadi kalian punya apa namanya pernah mendapatkan service yang kurang baik di bank, di post office, atau mungkin sekarang di apa namanya penyedia paket. Sekarang mungkin yang apa namanya bad service-nya tuh bukan dari penyedia paket, tapi yang beli barang. Iya. Oke, skip. Lanjut kepada government department, ini berarti misal di apa namanya pelayanan pemerintah, departemen pemerintah. How did you deal with it? Jadi apa yang kamu lakukan dengan hal itu? Have you ever made a telephone complaint? Kalian pernah nggak sih melakukan apa namanya customer service itu, yang telepon customer service buat mengajukan komplain? What do you think is the most effective way to making a complaint? Di sini, menurutmu, what do you think? Menurutmu yang apa? Metode yang paling efektif, the most effective way to making a complaint, untuk mengajukan komplain itu apa? Mungkin kalian bisa langsung mengajukan apa namanya komplain ke manajer, atau mengajukan komplain ke apa namanya sekretarisnya dan lain sebagainya. Mungkin kalau di toko ya pemilik tokonya dan lain sebagainya. Do you think? What do you think? What the most effective way of making a complaint? Lanjut, what do you do if you receive bad service in a restaurant? Apa yang kamu lakukan ketika kamu menerima service yang buruk di restoran? Apa mungkin kamu akan membanting piringnya, atau kamu akan langsung komplain ke pelayan, atau gimana? Itu, that's it. Ini ada apa namanya? Read and then practice with your friends. Mungkin bisa kalian baca sendiri ya untuk ini. Nah ini tadi udah ya, intinya tentang complaint. Kita masuk making and responding to a request. Making and responding to a request ini berarti membuat dan merespon permohonan. Some tend to be polite when you ask for something. You can make a request by using can you, could you, will you, would you mind. Jadi di sini can you ini berarti bisakah kamu, could you berarti ya sama, bisakah kamu, will you sama juga, would you mind itu sama juga. Tapi emang apa namanya kalau dalam bahasa Indonesia emang sama ya. Tapi dalam beberapa penggunaan khusus, can you ini apa namanya biasanya digunakan di waktu itu, dan apa namanya would you mind ini juga lebih sopan. Will you, could you ini berarti sebenarnya sama juga. Pada intinya would you mind ini lebih sopan lah daripada will you, could you, can you, dan lain sebagainya. Here are some example how to make a request. Can you, will you, could you possibly. Ini can you open the door for me please, will you open the door for me please, and could you possibly. Jadi could you possibly ini sopan juga terhitungnya. Bisakah possible itu kan mungkin. Kamu mungkin nggak untuk membukakan pintu untukku?
Jadi sebenarnya can you ini bisa sangat sopan ketika kamu tambahin kata please. Jadi kayak minta tolong tuh kan ya harus ada kata tolongnya kalau dalam bahasa Indonesia. Ya kalau dalam bahasa Inggris ya dengan kata please ini. Ini would you mind open the door for me? Would you mind ini kan udah apa namanya? Terhitungnya cukup sopan. Terus opening the door for me ini apa namanya? Kenapa nggak pakai please ya? Karena itu tadi. Making request ini terusan dari sini. Could you possibly? Would you? Would you? Would you? Can you? Will you? Dan lain sebagainya. Nah ini respond to request. Nah kayak tadi, can you possibly open the door for me, please? Jawabannya ya, sure, here you are, oke. Okay. Nah itu kalau iya. No, I'm sorry, I need it. Jadi kayak mungkin kayak I'm sorry, I need it tuh kayak kan misal could you bring me some of your books. Jadi kayak bolehkah kamu memberiku sebagian dari bukumu? No, I'm sorry, I need it. Jadi kayak kamu lagi membutuhkan itu. No, I'm sorry, I need it. Kayak can I bring your pen please? No, I'm sorry, I need it. Jadi kayak bolehkah aku meminjam bolpenmu? No, sorry, I need it. I'm afraid I can't. Ini salah satu tolakan juga. I'm afraid I can't. Jadi kayak would you like to open the door for me please? No, I'm afraid I can't. Ya gitu guys. Untuk apa namanya? Responding to request. Things to remember about making a request. Would you mind is followed by a ground. Verb dikasih ing. Would you mind lending? Lending. Lend ini kan artinya meminjam. Lah, lending ini berarti meminjamkan. Jadi ini, would you mind ini diteruskan dengan verb ing. Lend itu verbnya dikasih ing. Jadi kayak rumusnya guys. The response of the following request, would you mind give me your books, is either no, I don't mind. Nah karena ini would you mind, jadi jawabannya no, I don't mind. Jadi ini apa namanya? Kayak would you mind giving me your books? No, I don't mind ini berarti ya nggak masalah, I don't mind. Bukan berarti aku menolak. Would you mind ini kan kamu kepikiran nggak? Nah simpelnya gitulah bahasa sederhana. Kamu kepikiran nggak kalau aku meminjamkan buku apa? Sorry guys, ada sedikit masalah teknis. Cukup ramai soalnya. Oke, kita lanjut dulu. Would you mind give me your books? Ini berarti kan would you mind ini kalau responnya yes itu malah berarti negatif. Kalau no, I don't mind ini berarti malah positif. Beda ya sama yang tadi. Nah ini could is more polite than can. Jadi can you itu lebih kasar. Yang versi sopannya could you. Pakai could. Could you or something else. Oke, ini ada exercise. Mungkin bisa kalian baca-baca juga. Lebih further. Ini complaining. Kita masuk ke complaining. Complaining are expression of displeasure or annoyance in response to an action that it seems by the speaker as unfavorable. Intinya ini tuh ekspresi dari rasa tidak suka. Annoyance, displeasure. Kalian bisa cari arti-artinya itu. In response to an action that seems to be speaker as unfavorable. Jadi yang nggak disukai dari pembicaranya, yang ngomong komplain itu. Here are expression you can use when complaining. I have a complaint to make, bla bla bla. Sorry to bother you, but sorry to bother you ini berarti maaf mengganggumu, tapi I'm sorry to say this. Maaf aku mau intinya maaf aku bilang gini, tapi mungkin dilanjutannya I'm sorry to say this, but your service is not
as good as the other restaurant because apa namanya? Because the tip is too high. Mungkin tipnya terlalu tinggi or something else. I'm afraid I've got a complaint about. Aku mungkin punya masalah punya complain about tentang apa? I want to complain about. I'm angry about. Ini berarti kan kayak I'm angry ini udah kayak eh udah sangat parah lah itu. Excuse me, but there is a problem about. Jadi ini kayak permisi. Tapi ini ada beberapa masalah tentang apa? Nah ini, I have a complaint to make. Your pizza is too salty. I'm sorry to say this, but your food is inedible. Jadi kayak aku, I'm sorry to say, ya maaf kata, tapi your food is inedible. Edible itu kan bisa dimakan. Your food is inedible berarti makananmu tidak bisa dimakan. Terus ini pesan apa? Oke, I have a complaint to make. Jadi aku punya masalah, punya komplain untuk dibuat. Nah, your pizza is too salty. Jadi kayak pizzanya itu terlalu salty, terlalu asin. Nah, ini responding to complaint. Ini salah satu, ini contohnya sebelumnya. Contoh-contoh untuk apa namanya? Complain. Respond to complaint. I'm so sorry, but this will never occur or happen again. Jadi, but this will never happen again. Jadi ini nggak akan terulang. I'm sorry, we promise never to make the same mistake. We promise, kami berjanji, never, tidak akan pernah, to make, membuat, the same mistake again. Masalah yang sama, kesalahan yang sama lagi. The same mistake, kesalahan yang sama again lagi. I'm really sorry. Aku sangat meminta maaf. We will do our utmost, our best, utmost. Kita akan melakukan yang terbaik. Not to do the same mistake again. Not to do, tidak akan melakukan the same mistake, kesalahan yang sama again lagi. Ini positif ya. Jadi kayak menerima kritik dari kita, menerima komplain dari kita. Nah, ini yang negative response to complain. Sorry, there is nothing we can do about it. Sorry, maaf. There is nothing, tidak ada yang bisa we can do. Yang bisa kita lakukan about it. There is nothing we can do, jadi nggak ada yang bisa kita lakukan about it, tentang itu. I'm afraid, aku ragu. There isn't much we can do about it. Ya, aku ragu kalau di sana kita tidak bisa melakukan banyak apa namanya banyak hal. There is no much we can do about it, tentang itu. We are sorry, but the food is just alright. Mohon maaf, we are sorry, but the food is just alright. But the food, tapi makanannya is just alright, baik-baik saja. Is just alright. Things to remember about the complaint. When expressing a complaint in English, it helps to be polite. It helps to be polite. Although I'm angry about your pizza is too salty is one possible way to expressing a complaint, it's considered too rude. Too rude. Jadi ini terlalu kasar. I'm angry about your pizza. Terlalu kasar. And you better use more polite expression. Dan kamu better use more menggunakan, lebih baik menggunakan polite, more polite. Jadi more polite expression itu ekspresi yang lebih sopan. If you want to get what you want. Kalau kamu pengen mendapat what you want, apa yang kamu ingin. Oke, ini untuk explanation. You can read it yourself, guys. Apologizing. To apologize is tell something that you are sorry for having done, something that have caused him inconvenience or unhappiness. Jadi, to apologize, untuk meminta maaf, apa namanya, something that has caused him or her, yang sesuatu yang membuat orang lain inconvenience, tidak nyaman, atau unhappiness, tidak bahagia. Ini beberapa contohnya. I must apologize to Isabel for my late arrival. Aku harus apologize, minta maaf to Isabel, kepada Isabel, for my late arrival. For my late arrival. Arrival ini kedatangan. Untuk kedatanganku yang terlambat. I try to apologize for my troublemaking. Aku meminta maaf, like to apologize for my troublemaking, karena telah troublemaking, membuat masalah. Then you can read it again. Trains may
be subject to delay in the Northern Line. Kereta mungkin mengalami delay, subject to delay, akan mengalami keterlambatan in the Northern Line di jalur paling utara. We apologize, kita mohon maaf for any, untuk segala inconvenience caused. Mohon maaf atas ketidaknyamanan. Here are some expressions you can use to make a response to apologize. Nah, ini beberapa ekspresi ketika kalian pengen minta maaf. I apologize. I am so sorry. I shouldn't have. It's all my fault. I'm ashamed of. Please forgive me for blah blah blah. Pardon me for this. Pardon ini juga cukup cukup sopan juga. Please accept my apologize for dan sebagainya. Oke, kita masuk ke accepting apologize. Jadi ini menerima maaf dari orang lain. That's alright. Ya, never mind. Don't apologize. Nggak usah minta maaf. Atau no harm done. Jadi nggak ada rasa sakit, no harm. Jadi intinya nggak menyakiti hatiku. That's okay. Don't mention it. Don't worry about it. Nah, ini okay, remember, I'd like to apologize. There is short form. Sorry. Ini kan kemarin kan aku bilang I do ya. Ternyata ini ada sedikit kekeliruan. Jadi bukan I do, tapi I would like to apologize. Oke. Ini cukup harus harus digaris bawahi ya guys. I'm so sorry about it. Intinya, nah ini tadi salah satu contoh apologize. I'm so sorry about it. I would like to apologize. In short, Ya ini I would like ini jadi disingkat lah. I'd like to apologize. Nah, ini ada exercise. Mungkin bisa kalian baca-baca. Nah, ini making excuse, kita lanjut. Here are some expression to make excuse. I wish I could, but I have to finish cleaning my house. Jadi, ini misal ya, kalian mau kayak diajak kemana gitu. Hey bro, can you go to my house? We have a party tonight. Nah, ini membuat alasan, excuse. I wish I could, but I have to finish cleaning my house. I wish I could, but I have to go to dentist. Jadi nggak bisa bro. Aku pengennya bisa sih, I wish I could. Tapi ya ini aku harus bersih-bersih rumah. Sorry, I can't afford to go to the movie tonight. Maaf ya, aku nggak bisa pergi ke film, pergi nonton film hari ini, malam ini. I miss the train. I miss the train ini berarti aku ketinggalan kereta atau bus atau plane. Jadi ini alasannya. Why you so late? I missed the train or bus. Jadi why you so late? Kenapa kamu terlambat? I missed the bus or the train or something else. Itu tadi. I was very busy or something else. You can read it yourself. Intinya itu. Intinya ini intinya bikin alasan. It was too hot. Jadi kayak, yuk nongkrong kui. It was too hot. Intinya ini segala sesuatu yang berkaitan sama alasan kalian. Mungkin I'm sick. Jadi aku sakit. I think I can go right now. Kayaknya nggak bisa pergi sekarang. Kali aja ada yang ngajak. Aduh takui. I'm sorry I can't. I'm sick right now dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke exercise. Kalian bisa baca-baca sendiri untuk exercise. Dan that's it guys. Untuk modul 5 ini. Jangan lupa kalau kalian ada pertanyaan bisa banget ditaruh di kolom komentar. Oke, see you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.